हाय छात्र छात्री माने आवर स्कूल 2026 यूट्यूब चैनल तुम मानक स्वागत। आज आम पढ़ा पर्सन बा पुरुष विषय में। पर्सन केते प्रकार बा पुरुष केते प्रकार। चल प्रश्न नंबर 1 रे लेख हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सन आर देयर। ओडिया रे एहार अर्थ होला पुरुष केते प्रकार। पुरुष केते प्रकार। उत्तर रे लेख देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन। थ्री टाइप ऑफ पर्सन। यार अर्थ होला पुरुष तीन प्रकार। पुरुष तीन प्रकारर बा तीन प्रकार। बिट 1 लेख फास्ट पर्सन। फास्ट पर्सन प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष क्या कह जाए आई एवं उई को उड़िया रे हला यार अर्थ ओडिया रे मु उई रो अर्थ हला आमे। सेही परी बिटू रे लेख सेकंड पर्सन SECOND पर्सन PERSON द्वितीय पुरुष ओडिया रे हला यार अर्थ द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष क्या कह जाए रे यू तुमे बा आपण। तुमे बा आपण यू कहले कौन तुमे बा आपण। वर्तमान लेख थर्ड पर्सन THIRD पर्सन PERSON। थर्ड पर्सन को माने जी थर्ड पर्सन रे हला ही सी इट नेम यह नाम। ही कहले कौन यार अर्थ से यहाकू पुलिंग रे व्यवहार करा जाए। सी रो अर्थ मध्य से यह स्त्रीलिंग रे व्यवहार करा जाए। इट रो अर्थ यह नेम कहले नाम जेमिति सीता हो मधु हो सीता मधु मिता इत्यादि गुटे गुटे नाम एमाने हेले सबू तृतीय पुरुष रे। आ गुटे थिला बहुवचन थर्ड पर्सन रो प्लुराल नंबर किए दे। दे कहले कौन दे कहले से माने देर अर्थ हला से माने। देखो एठार लक्ष्य करा जाउची आई उई एंड यू एही तीनोटी को बाद दे जहा सबू रहिला सेगुडी को पुरुष रे रहिबे ना को पुरुष रो अंतर्भुक्त से माने हेले तृतीय पुरुष रो अंतर्भुक्त। चलो वर्तमान टेंस विषय रे वाक्य गठन करिबा। सिंपल प्रेजेंट वाक्य गठन करिवार फॉर्मूला शिखिबा। सिंपल प्रेजेंट लेख सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट रो वाक्य गठन केमिति करा जाय। सिंपल प्रेजेंट रो वाक्य गठन विषय रे मु फॉर्मूला गुडी को लिखि देबी तुमे लिखि नेबो। तो देखो सिंपल प्रेजेंट रो वाक्य शेष रे ओ उ ए इनती एही चारि भाई रो बा एही चारि भाई एमाने हले चारि भाई एमानंकर उच्चारण निहाती वाक्य शेष रे थाए। तो देखो प्रथमे सूत्रटा लिखि दियो फॉर्मूलाटा लिखि दियो। अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट रो अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य रो फॉर्मूला कोन हो या को सब्जेक्ट पाई रे को कर्ता पाई हो कर्ता लिखि दियो आई वी यू एंड दे।
ଆଇ ଇ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଦେ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖ। ଆଫର୍ମେଟିଭ ବାକ୍ୟର କ'ଣ ହବ ନା କର୍ତ୍ତା ସହିତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତାପରେ ନେଗେଟିଭରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ନାସ୍ତିବାଚକ। ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ଆଇ ଇ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଦେ ଏମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହବ ନା କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଡୁ ନଟ୍ କର୍ତ୍ତା ପରେ ଡୁ ନଟ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ଲେଖ। ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ଏହା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଡୁ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ନେଗେଟିଭ ସହିତ ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ଥିବ। ନାସ୍ତିବାଚକ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଥିବ। ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ବି ଥିବ ମାନେ କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଚକ ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଇ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଦେର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଡୁ ତାପରେ ଲେଖିବ କର୍ତ୍ତା ନଟ୍ ତାପରେ ଲେଖିବ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷରର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିହାତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁ କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଇ ଇ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଦେ ପାଇଁ ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଏ କର୍ତ୍ତା ସହିତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟରେ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଆସିଥାଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପରେ ନାହିଁ। ତ ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଏହି ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବା ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ନାହିଁ ଲେଖା ଆସୁଥାଏ ବା ନାହିଁ ଲେଖା ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଡୁ ନଟ୍ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଟାରୋଗେଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥାଏ ରେ କି ଲେଖା ଆସିଥାଏ ମନେ ରଖ ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ କି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଆସୁଥିଲେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଡୁ ସହିତ କର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯିବ ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ସେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅ ଉ ଏ ଇନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିବ ନାହିଁ ଲେଖାଥିବ ତା ସହିତ କି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଥିବ। ଦେଖ ନାହିଁ ବି ଲେଖା ଥାଏ ଏବଂ କି ବି ଲେଖା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଡୁ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ନଟ୍ ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ।